I-regards ko ni Kapitan Marie. Yeah, sure. Uy, si Bugnots. Bisan asa ra mangihi. Oh, yeah. Oh, it's sunset. Mo-duty na pod ko ron. Mamayo untag, makakita na kong forever dapita ba? Good luck. Sa dihang si Bugnots naghubog-hubog. Kagawad! Nakita ni mo si Kuya Bugnots? Murag naaman siguro diha sulod sa bar nakigiinom og burikat. Ay, sus! Di mo na pong inom mo pagani kinaon. Basig mauna na yang forever di ay. Baang nga eh, nabasted naman noon ko. Istay sa diverse naman hinoong giingingon. Wow, ibong andar na. Kakaroon pa ko nakakita ani. Uy, nga nang diri man ka sa akong atubangan na ni. Ha, himong takang bato. Og diha dayon samtang nangihi si Bugnots, nahimok siyang bato kerting gahia. Huh? Kinsa man eh? Ala, si Bugnots, nahimong bato. Kap, kagawan. Habang. Unsa may problema dere? Kap, si Bugnots nahimong bato. Tuwa siya nagtindog ilalim sa puno perti yung gahia. Charot! Tara, ato na to. Yes, sir. Forward! March! The ants go marching one by one. Hurrah! Hurrah! Asa naman ka Bugnots? Imo pa ning tagay. Yan sa cruising. Uy, dapli ni ragon din yung gamay, be. Bugat man din si Bugnots. Buyan, kabalot lang ko may pagisugot ta ka. Mag-selfie na ta sa pinakaunang rebulto. Bugnots ang pinakaunang monumento.